میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے. یہ عقیدہ ہے؟ جی. آپ اپنا عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم شیعہ اہل بیت علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لیتے ہیں، قرآن مجید سے وہ لیتے تو ہیں. آپ کی بات صحیح ہے، میں نے کہا ان سے لیتے ہیں. آپ اپنا عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں، حدیث سے لیتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنا عقیدہ قرآن سے قرآن لیتے مجید سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہیں؟ وسلم سے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے احادیث، روایات، اقوال، افعال سے لیتے ہیں. نہیں، آپ اپنا عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ صحیح تھے بعض صحابہ غلط تھے، ایسے؟ بالکل بالکل. تو اہل بیت دی بھی گل آتی ہے نا، تو اپنی مرضی دیا دو چار شخصیات ہیں، مولا علی، سیدہ پاک، حسنین کریمین، بس 5 وقت چھٹی. میں کہ بس پھر چبڑ جان دینا ہوئے تھا. تنو کے نہیں آکھیا ادھر آؤ، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جب لفظ اہل بیت بولا جائے نا، اگلی گل ہے، آج کل نا ایک نعرہ لگتا ہے، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار اگیوں کہیں نے بے شمار، اور بڑے خوش ہوندے نے انہاں دے ذہن دے وچ صحابہ کرام اور پتہ نہیں کی ہوندا ہے ہیں، تے صرف انہاں دے اہل بیت کے نوں کہندے نے 5 دن بعد باقی سب نوں چھٹی. میں کہہ رہا میں چکی صحیح دانے میں پا سکنا، پورا یس کر کے تینوں پی کے دیواں. ہاں بیٹھے تگڑے ہو کے بیٹھو، ہاں سنی بن کے سنو. میں کہا گل سن، میں ذمہ داری نال کریا، قسم خدا دی دنیا دی ہر عدالت تینوں چیلنج ہے، جتھے چل اسی ثابت کران گے. جدوں اہل بیت بولیا جائے نا، سب تو پہلے نبی دیاں بیویاں مراد ہوندیاں نے. سنی بندہ. اور اگلی گل ہے، میں تانوں اگلی گل بھی دساں، جیڑا بندہ نبی پاک دیاں بیویاں نو اہل بیت نہ مننے، قسم خدا دی اہل بیت نو من سکدا ہی نہیں من سکدا. کیونکہ اہل بیت قرآن نے جدو آکھیا تے بیویاں نو آکھیا ہے، باقیاں نو نبی پاک نے شامل فرمایا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک نو پتا سی نا کہ کوئی ہون گے جڑے صرف بیویاں تائیں گل رکھ کے باقی میری اولاد نو نہ کڑ چھڈنا. اہل بیت دے اندر سنو، سب تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں ٹوٹل 11 بیویاں، 9 بیا کو آپ تے حرم اقدس سے، سب دیاں سب اہل بیت. دوسرے نمبر دے ادھر دیکھو، نبی پاک دی ساری اولاد، نبی پاک دیاں 4 تیاں تے 3 پتر، اہل بیت. دوسری شاہ ہن سمجھا جے، پھر میں وانڈ کرانی ہے تواڈے کولوں، تواڈے منہوں کرانی ہے. تیسرے نمبر تے او کرانے جے دے اوتے صدقہ زکات حرام کر دیتا گیا، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، اے بھی اہل بیت دے وچ. کوئی میں تو آکھیا دنیا دی جڑی عدالت اسی تانوں تو وکھاواں گے. اے کڑی گل ہوئی جناب؟ اپنیاں پرائیاں کتاباں چوں تانوں مسئلہ کڈ کے وکھاواں گے. اہل بیت دے سب تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں، پھر بیٹیاں بیٹے، پھر جنہاں تے صدقہ زکات حرام، تے چوتھے نمبر تے جنہاں دے اوتے نبی پاک نے چادر دیتی بالخصوص حضرت سیدہ پاک، مولا علی پاک، حسنین کریمین تے خود نبی پاک جنہوں 5 دن پاک آکھیا جاندا ہے. اے جنیاں ہستیاں نے نبی پاک دیاں بیویاں، آپ دیاں ساریاں بیٹیاں، آپ دے بیٹے، آپ دے او کرانے دے لوگ جنہاں تے صدقہ زکات حرام ہے، اے سارے دے سارے اور 5 دن پاک کے سارے دے سارے اے اہل بیت نے. ہن میں تواڈے منہوں گل کڈانی ہے، جے تسی بولو گے تے ٹھیک نہیں تے میں تقریر مکا دینی ہے. ہن جڑا کہندے نے نا اہل بیت دے دشمناں تے لعنت بے شمار، میں کہ اللہ دی قسم مینوں نعرہ وارئی. ہائے ہائے ہائے، سنی اللہ دی قسمیں مینوں وارئی. اوکے کداں؟ میں کہا چل اہل بیت دے وچ بیویاں نے، اکھے آہو، تے میں کہا جڑا بیویاں دا منکر ہے او دے اوتے لعنت. نبی پاک دیاں 4 تیاں تے جڑا نہ مننے او دے اوتے لعنت. ہائے اوئے ہائے، 5 دن پاک اہل بیت دے وچ جڑا انہاں نوں نہ مننے او دے اوتے لعنت. او کہندا تو تا رڑا کڈ کے رکھ دیتا ساریاں دا. تے میں کہ میں تینوں آکھیا سی مینوں اے نعرہ وارچ ہے، سانوں اے نعرہ وارچ ہے. چونکہ آ جی او شہزادے اللہ تینوں خوش رکھے. آئندے نوجوان، مینوں اللہ دی قسم میرے موبائل دے وچ ہن بھی میسج ہے، میں پہلی محفل تو نکلیا جس سلسلے میں پڑھیا ہے.
ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੀਆਂ 2 ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਅਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੋਈ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, इंशाअल्लाह जे तू आएगा तो तेनू घर छड़ के आवांगे। ये तो गल ही कोई नहीं जनाब। है जी अहले बैत के दुश्मनों पे लानत बेशुमार। मैं कहा मैनू नारा मारा ही, पर जब मैं वंड की ना तो सारियां तो पहले रगड़ाते राह निकलना है। अहले बैत दसिया कर कौन है अहले बैत। ये सुन्नी है जो बताता है कौन है अहले बैत। तवज्जो है। और आ जाओ, अजय हदीस की शरह नहीं मुक्की, एक और गल भी सुनावा। नबी पाक ने फरमाया मैं 2 चीज़ां तुहाडे विच छड़ के जा रहा हूं। और पता क्या फरमाया? दोनों भारी हैं। क्या है? कीमती नहीं कहा, वजनी है। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं हुंदा कि कीमती नहीं कहा तो वो कीमती है ही नहीं। अच्छा सवाल ये पैदा होंदा कीमती आख्या क्यों नहीं? अच्छा मेरा ख्याल है ऐं दी तकरीर तुसीं पहली बार ए सुरां ते दौड़ियां ते माइयां तो निकल आओ। और खुदा दा नाम कदी ऐं दी गल्लां भी सुन लिया करो। मेरा सवाल ये वे, फरमाया 2 भारी चीज, कीमती क्यों नहीं कहा? ये तो नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा तो सुननी ना हुंदा। कहता नहीं वो कैसे? अब जवाब सुन। कीमती इसलिए नहीं कहा, कीमती ओ होंदी है जिहदी कोई कीमत दे सके। अगे चीज़ां ने 2, एक है कुरान, एक है अहले बैत। और बिलखुसूस इमाम हुसैन दा जिक्र हुंदा पिया है। ना कुरान दी कोई कीमत दे सकदा है, ना हुसैन दी दे सकदा है। कीमती इस वास्ते नहीं आखे इन्हां दा मुल पा ही कोई नहीं सकदा। मां ने जमिया ही नहीं जड़ा इन्हां दा मुल पावे। आए ओ सदके जावा इस वास्ते। और सुनो ओ भाईया जे कीमत लग जाती हुंदी ना, मैं मट्ठी जी गल करदा, मट्ठी जी जे कीमत लग जाती हुंदी ना ते यजीद कोल बड़ा पैसा सी, उन्हें खरीद लेना सी। हुसैन ने दसिया है ओए सानू नहीं तू खरीद सकदा, सानू नहीं तू खरीद सकदा। हुण समझ आई है? कीमती इसलिए नहीं कहा, कीमत ओदी हुंदी जिहदा कोई मुल ला सके ते जेड़े होई अनमोल उन्हां दी, यानी जिहड़ा दा मुल ला ही कोई ना सके, उनमें अहले बैत हैं और उनमें कुरान है। कुरान दा मुल पै जांदा ना तो अज तक कुरान बदल जाना सी। हाय ओए सदके जावा मेरी कौम। ठीक है, हुण दूसरे पासे आ जाओ। भारी क्यों कहा? भारी, इसका जवाब भी सुन लो। भारी चीज को बदला नहीं जा सकता। आ देखो आ मस्जिद है ना सारी, मेरा ख्याल है ये 2-3 कनाल च होनी है। जिन्हें बनाई, जिन्हें ताबन किया, जेडे अज तक इन्हू आबाद करते हैं, खुदा तुहानू सलामत रखे। नमाज़ां पढ़िया करो जवानों। इमाम पाक ने करबला च एक नहीं जे छड्डी, सारियां पढ़िया जे। सच्चा हुसैनी है ही हो। ठीक है, पढ़िया करो। ए जड़ी मस्जिद है, ज़ाहिर सी बात है 2 मंजिला 3 मंजिला, अल्लाह जाने कितनी मंजिला ये मस्जिद होएगी, मैनू नहीं पता। 2 मंजिला 2 मंजिला मस्जिद है और बड़ा लंबा चौड़ा। अगर ये पूरा महला रल जाए, इनू कहण भी धिक्का ला के सवेरे लारी अड्डे लैके जाना है, ले जाओगे? क्यों? भारी है। चलो ये समझ आ गई तो सुभान अल्लाह, नहीं आई तो डबल सुभान अल्लाह। भारी चीज को बदला नहीं जा सकता। हुण जुमला सुनिया दे, कुरान और अहले बैत को भारी इसलिए कहा, फरमाया कुरान इतना भारी है। हकीकत में देखो जाओ, उठो चौको तुसी इत्थे ले आओ, इत्थों उधर ले जाओ। कुरान बज़ाहिर किताब है, लेकिन हकीकत में इतना भारी है, कायनात में सब कुछ बन गया, लेकिन कुरान के मुकाबले में एक आयत कोई नहीं बना सका, कोई तब्दील नहीं कर सका। क्यों? हकीकत के एतबार से कुरान भारी है और इसको बदल कोई नहीं सकता, इसलिए कि मुस्तफा ने भारी कहा। इसी तरह यजीद ने तेल ला लिया है, पर हुसैन दा इरादा नहीं बदल सका। क्यों? हुसैन भी भारी है। आए ओ सदके जामा, हुसैन भी
اہل بیت بھی اور قرآن بھی. ہوں سمجھ آ گئی جے عزیزان گرامی. یہ حقیقت بھاری اس لیے کہا بھاری چیز کو بدلا. اور ادھروں سورج نکل سکتا ہے مغرب والے پاسوں لیکن کوئی قرآن اور اہل بیت کو بدل. بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. امام پاک آپ کی شہادت کا فلسفہ ہائے 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 ہائے. امام پاک نے مسئلہ ہی حل کر دیے. یزید نے نا ساری یاتی ٹیل لائی. وہ 2 سال سن 1 سال سی 3 سی 4 سی. توجہ ہے میرے الفران سی ٹالے ہو ذرا غور جان چھڈن لگیاں تہاڈی لیکن گلاں ایسی نے تہاڈا عقیدہ مضبوط ہو جائے. مینوں اور کی چاہیے ہے. اچھا بس اوقات نا ساڈے لوگ سورہ لا کے شہادت پڑھ دے جے اور یہ اندر بڑا رتب و یابس ہوندا جے. حضور محدث اعظم ایک جگہ تقریر کرن گئے تے بندہ کہندا سانو شہادت سناؤ. فرمایا یار نہ تے میں موقع تے سی تے نہ لکھن والے سن. انہاں نے پتہ نہیں کی کچھ لکھ چھڑیا ہے. انہاں پاکاں دیاں شاناں تے عظمتاں سن دے رہو ایہی کافی ہے. اینی گل ہے ظلمن انہاں نو شہید کیتا گیا ہے. یزیدیاں رج کے ظلم کیتا ہے لیکن قسم خدا دی حسین نے رج کے صبر کیتا. حسین نے رج کے صبر کیتا ہے. انہاں کہ اس تو بڑی سچی گل کوئی نہیں. شہید ہوئے نے کیتا یزیدیاں ہے. یزید دے منہ تے داغ ہے. اسے وجہ تو لعنتی قرار پایا. اسے وجہ تو آج کوئی بندہ اپنے کتے دا نام یزید نہیں جے رکھدا بے کتے روٹی پون لگا کرنا پہ جائے. کتے دا نام کوئی نہیں جے رکھدا. سمجھ آ گئی ہے. تے حسین نام آ جائے تو بندے ادب نہ سر چکا لیں دے جے. دیکھو یہ جڑا سورہ نال بیان کر دے نا ایداں گھوڑا ٹریا ایداں ہویا پھر ایداں تیر لگا پہلا ایتھے دوआ. پتہ نہیں یار کتھے بیٹھے سارے تے یزیدیاں نے گھیریا سی. یہ تانوں کنے دسیا گھوڑا کیویں ٹردا سی کیویں بی بی سکینہ پاک گھوڑے دی لت پھڑدی سی تے کی ڈرامے بنائے جے تسی صرف قوم نو روان واسطے. کہڑے بندے دے دل دے درد نہیں ہے اور دکھ اور تکلیف نہیں ہے کہ امام حسین نو شہید کیتا گیا ہے لیکن جھوٹا قصہ بنا کے تے نہ رواؤ. اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا جھوٹے من گڑت قصے بیان کر کے لڑانا یہ حرام ہے. ہاں ویسے تو جیڑا بھی مسلمان دل جدو انہوں یاد آندا ہے ایک کیفیت ہوندی بندے تے تاری ہوئے اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے. یار امام حسین ورگا شہزادہ جنہوں نبی نے موڈیاں تے چکی رکھیا ہے اور نبی پاک پھل سمجھ کے انہوں چومدے سن جنتی جواناں دا سردار آکھیا نبی پاک دی نشانیاں چوں نشانی اور انہاں نوں بھی شہید کر. ہر مسلمان جدو سندا ہے او دی اکھ دے وچ آنسو آ جاندا ہے. اے ہور گل ہے اے محبت ہے. لیکن گھنٹہ کہنا میں 1 گھنٹہ کہندے 1.5 گھنٹہ میں حضرت غازی عباس کی شہادت پڑھی ہے. میں کہ تو نال سی. ایداں تو یزیدیاں نے ظلم نہیں کیتے جنہیں تسی بیان کیتی جاندے ہو اور ہو سکتا ہے انہوں نے ظلم زیادہ کیتے ہو تسی تھوڑے بیان کرو. ڈرامے ادھروں گھوڑا ٹریا ادھروں یار مستند جڑے کوئی عالم نے باسند گل لکھی ہو بیان کر. باقی انہاں دی شاناں عظمتاں اہل بیت دی اے شہادت نو انج بیان کر دینے قوم ساری ڈر جاندی ہے رو کے گھر چلی جاندی ہے. علماء فرماؤندے نے اے امام حسین پاک دی شان انج بیان کر بہن والا ہر بندہ انج دا تکڑا حسینی بن جائے وڈے تو وڈا یزید آوے ٹھا کر کے اودے سینے دے وچ لگے چل کے. اور سنو انج بیان کر. امام حسین نو ساری زندگی یزید نے ٹل لایا جنہ کو دے کول وقت سی پیسیاں دی آفر عہدیاں دی آفر بڑیاں بڑیاں دھمکیاں روٹی بند پانی بند کر بار نہیں بس سر چکا. امام علی مقام نے فرمایا رب تو علاوہ کسے دے سامنے سن امام اے شہادت انج پڑھ کہ قوم تکڑی ہو کے جاوے. جدو انہوں نے امام پاک دا سر انور تن تو جدا کر لیا نا نیزے تے رکھ کے انج اچا کر کے ٹور پہ نیزے تے رکھ کے اتھے ایک مفکر نے گل کیتی ہے اللہ کرے میری زبان تے آسان ہو جائے تے جناب نو سمجھ آ جائے. وہ کہندا یار ساری زندگی انہیں ٹیل لایا سر نیواں کر. اج انہاں نو چاہیدا سی امام حسین دا سر نیواں کر دے اپنے ہتھاں نال ہی اچا. پتہ نہیں کدو سنیاں نے جاگنا ہے. ہمدمی صاحب اپنے ہتھاں دے نال ہی اچا
ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦੀ? ਓਏ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਜਪਾਲ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ اللہ تعالیٰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਦੀ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਕੰਡ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਸਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਕਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਚੁਕਾ ਉਹ ਆਪੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? 3 ਦਿਨ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, BBC ਲੰਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਰਲੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਕਾਸ਼ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਛਾਤੀ ਡਿੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥਣ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਮੀਨ ਆਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਈ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਸੀ, ਲਿਬਰਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। कहता जी देखो इतने मौलवी दुआएं करते हैं किसी को असर नहीं होता, ना कोई सियासतदान मर रहा है, ना कोई जनाब फलाना मर रहा है, ना टमकाना मर रहा है। इस वास्ते ए मौलवियां दी कबूल ही कोने, इन्हां नूं सारिआं नूं बंद कर दिओ। मैं कहा अच्छा ए यूनिवर्सिटी वाले सारे जिहड़े ने इतकाफ ते बहिंदे आ इन्हां दीयां कबूल हुंदियां ने, उन्हां कोल करा लै। मैं कहा मैं तैनूं दसना कसूर साडा नहीं कसूर तुहाडा है, लिख लो मेरी गल। आखे किदां? मैं कहा मूसा अलैहि सलाम दे ज़माने बारिश नहीं सी आउंदी पई ते लोगों ने आख्या हजूर दुआ करो। मूसा अलैहि सलाम ने आख्या आओ भी आप सारे रल के दुआ की बारिश फिर नहीं हुई। अल्लाह के नबी की दुआ ते रद्द होंदी नहीं, उन्होंने कहने भी बारिश कोई ना हुई। लोगों ने ताने दिते जिद्दां दी अजकल कमीने बेगैरत बेहया ये उलमा नूं ताने तुहाडी दुआ कबूल नहीं हुंदी। मैं क्या उदों भी तुहाडी नस्ल मौजूद सी। हजरत मूसा अलैहि सलाम नूं दिते ताने, कहंदा जी लो जी तुहाडी दुआ भी कबूल नहीं होंदी। आपने रब नाल गल कीती रब्बा सोहणिया मैं नबियां दुआ मंगी कबूल नहीं हुई। फरमाया मूसा तेरे मंगण दे विच भी कोई शक नहीं है ते साडे कबूल करन च भी कमी नहीं है, पर जिहड़े मंगदे बैठे ने इन्हां दे विच गुनाहगार बैठे ने जिन्हां दी वजह तो मैं कबूल नहीं करदा। साडे मंगण च भी कमी नहीं है, उधर भी कबूल हुंदा है, पर तुहाडे विच विचे शराबी बैठे ने, विचे सूद वाले बैठे ने, विचे मिलावट वाले बैठे ने, विचे मां बाप दे ना फरमान, विचे भैणा भरावां दा हक खाण वाले, विचे झूठियां गवाहियां देण वाले, विचे ना सारियां बद किरदारां नूं वोट देण वाले। ते साडी किदां कबूल होवे? हुण सारे ही चुप भी असीं भी फड़े गए। अपनी सलाह कर, एक गंद मुकाउणा ही ते करेन ने मुकाउणा ही। समझ आउंदा पिया ना? क्रेन जिधर जाती है सारा गंद मुका देंदी है, पता नहीं हुण तुसीं कदों लियाउणी है। खैर बहरहाल मुका लोगे तो ठीक है, नहीं ते भरो बिल। लेकिन तवज्जो मेरे हल, तवज्जो मेरे हल, गल समझाना तबसरा करना साडा हक है। अगर सारे टीवियां ते बहना लिफाफा एंकर कर सकते हैं तो हजूर दे गुलाम नहीं कर सकते। हाँ लिफाफा एंकर महीना तबसरे करता रहे ओहदे च इन्नी जान नहीं जिन्ना फकीर दे 2 मिनट जान होंदी है। अल्लाह दी कसम असीं आइंदा तबसरा करीदा कट वट दईदे ने, और जिवें बेलने दे गन्ना पा के दोबारा वट के तुंदा है ना, असीं इंज तुन्नीदा है। इन्हां नूं लग लो जावे, तबसरा आइंदा होना चाहिए। अगली गल भी सुनो, पानी क्यों बंद किया सी? गल मैं आ समझा रहा सी या मुतालबा मन वो होना नहीं। अगली गल ना पीणगे ना जीणगे। आखिरी गल मैं तुहानूं छुट्टी देण लगा, 1.25 घंटे तो उत्ते टाइम हो गया, शायद तुहानूं एहसास कोई नहीं इस गल दा, तुसीं पए हो चस्के। मैं सवेरे 7 बजे तक लगा रहा, तुसीं बैठे रहना है। मैनूं पता है ना दिल नूं लगदियां ने गल्लां, लेकिन गल सुनिया जे जरा। उन्हें आख्या ना पीणगे ना जीणगे। मेरी गल ते कोई बोले तां भी ठीक है, ना बोले तां भी ठीक है, गल हक है। लेकिन यार कसम खुदा दी आसमान और जमीन ने नजारा पहली यारी वेख्या, अल्लाह दी कसमें मट्ठी जई गल करनी है, मट्ठी जई।